بعض दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला हमें फूलों का भरा हुआ टोकरा देना चाहता है, मगर हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाए बैठे होते हैं। जब किसी के दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो इसे खटखटा कर अपनी इज़्ज़त नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। हर खोई चीज़ वापस मिल सकती है, मगर खोया हुआ वक्त और खोया हुआ एतबार कभी वापस नहीं मिल सकता। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी हलाकत का सामान होता है, इसलिए कुदरत इन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। किसी को इग्नोर करने की वजह ये नहीं होती कि आप इसे नापसंद करते हैं, बल्कि इनसे बात करने की वजह से पैदा होने वाले फसाद से डरते हैं। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को रखना छोड़ दो कि वे तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए। किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुआशरे की खूबसूरती इस बात में पोशीदा है कि मर्द के हाथों औरत की और औरत के हाथों मर्द की इज्जत महफूज हो। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है, मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक ये याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से इसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, इनकी कदर करें। आप ज़बरदस्ती किसी को दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। कोशिश करें कि ज़िंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। वालदैन की दौलत से ख़रीदी गई ख्वाहिशें ही खुशी देती हैं। अपनी कमाई से तो इंसान ज़रूरियात पूरी करते हुए भी बारहा सोचता है। अपनी नीयतों को अफ्तार के पानी की तरह पाकीज़ा रखने की कोशिश करें और अपने अमाल इस खजूर की तरह मीठे रखें जिससे हम इफ्तार करते हैं। ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानिद होते हैं, साथ नहीं होते, नज़र भी नहीं आते, लेकिन इनकी चाहत, इनका खलूस और इनकी बातें ताउम्र हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और ज़िंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। अच्छे इखलाक वाले लोग हमेशा के लिए दिल में रहते हैं। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। थोड़ी सी भी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़बान के बेसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमायाँ हो जाती है। जब तक सांस है नेकी का चांस है। इंसान को पैदाइश के साथ ही सज़ाए मौत सुना दी जाती है, सिर्फ तारीख पोशीदा रखी जाती है। कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं, दो गाम चले और रास्ते अलग। कुछ लोग निभाते हैं ऐसा, होते ही नहीं धड़कन से अलग। हम उनकी आस में उम्रें गुजार देते हैं, वो मुर्दे जो कभी रूनुमा नहीं होते। गालियां देने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, चुप रहने से कोई डरपोक नहीं बन जाता। गलती ज़िंदगी का एक वर्क है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक वर्क की वजह से ज़ाया ना करो।
کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اگر آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو جان لیجئے کوئی انسانی تعلق آپ کا خالی پن دور نہیں کر سکتا۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ جب خلوتوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ صبر خود نہیں آتا، مانگنے سے ملتا ہے، توفیق سے ملتا ہے۔ صبر رزق ہے جو دعاؤں میں محنت کا ثمر ہوتا ہے۔ صبر روک ہے جو خود نفس کو لگانی ہوتی ہے۔ صبر پختہ لگام ہے جس میں نفس کو باندھے رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور شعور کا صدقہ یہ ہے کہ کم عقل لوگوں کی گفتگو کو نظر انداز کیا جائے۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے بس۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔